রাধা নামে মজি যা হরি নাম ভজুথা আজি করিউ দণ্ড কীর্তন মুখে গাই হরি নাম আজি ভাব প্রেমরে বিভোর হই যাও আরে মন আজি হরি হরি বলি প্রেমে বাহু তড়ি রাধা রাধা বলি নাচ বাহু তড়ি রাধা নামে মজি যা হরি নাম ভজুথা আজি রাধা নামে মজি যা হরি নাম ভজুথা আজি রাধা নামে মজি যা হরি নাম
श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आजिर भरसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त जन मोर अनंत कोटि प्रणाम। मोर प्रिय पूज्य पितृदेव चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर पूज्य प्रिय परिचालक महोदय, सहप्रति ऋत्विक देवता मंडली, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मातृमंडली, छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। आज पितांकर तृतीय श्राद्ध वार्षिक से उपलक्षे यही सत्संग आयोजन। यही सत्संग तांको सहित आमे मिसी जहाँ जहाँ अनुभूति टिके अच्छी ताहा ही आज आमे आलोचना करिबा। कहीं जे ये जो सत्संग जगत रे प्लावन जो छुट्टी थिला से भितर खाली 1-2 मिनिट नेबी एथि जे तांको सहित मोर गोटे अनुभूति थिला। जड़े भाईटे आसला ता बापा एवं कका को दीक्षा देवा आम घर को बहुत दिन तलर कथा। बापा से समय ध्यान रे बसता बसी समय सी तो सांगे सांग उठती नहीं जो ध्यान रे बसती जी जहाँ होना कहीं से उठती नहीं सरला उठती जहाँ भी हो से पिलाटी आसी अस्तव्यस्त हो जाऊँगी मत कौची आमती बापा कका को दीक्षा देवार थिला आईकिना आसी। तो मु देखिली से दी जन जाक पूरा मद पीछे तो मुझे कहली आज तो दीक्षा हेनी ये नामटा नेला माने किसी मन रही गोटे कम कर आम तुम घर को जीवा तुम एड्रेसटा दियो। तो से किसी राजी हेले नहीं कहले ना दादा को देखा कर जहाँ भी हो ध्यान सरला उठिले उठिला जिते देखती सी जो मु कथा कही से कथाटा ही बापा कहले जे तुम गोटे कम कर पर दिन तुम घर को जीवा आ तुम्हें से सकालू आम पहुँचवा जमी तुम बापा एवं कका जमी मद न पीते यहीटा तुम लक्ष्य कर कहीं नामटा देला बेले जदि मुंड भितर न पशेबा मन रुहे तो किसी फायदा हम नहीं आ तुम्हें जदि परे कहीदेले किसी लाभ हम नहीं कहीं सी तो किसी जापारे नहीं दीक्षा देवाटा। तो जहाँ भी हो आम जाइए पूरा भोर सकाळू तांको घरे गोटे पर्व थिला आदिवासी लोक पर्व थिला से पर्व तो हांडिया भोग हुए किंतु से दिन खाई नथिले बहुत बंधु बांधव थे। आम जो पहुँचलु जहाँ भी हो ठाकुर विषय आलोचना है आ सी दी जन जहाँ दीक्षा नेबा कथा ये आलोचना माध्यम 11 जन दीक्षा नहीं। तो ये जो ताकर अनुभूति जे एक्सपीरियंस जोड़ा कह जाए जे सी सब दिगरे शास्त्र दिगरे कहतु ज्ञान दिगरे कहतु कौन सी कार्यटा जेटा असंभव बोली तांको पाखरे नथिला। तो ये जो ताकर गोटे मोर अनुभूति जे एटा मु आपण मानक पाखरे शेयर कले जे सी किभली ए लोकंक सहित मिलामिशा करुथिले एवं ताकर दीक्षा दे तांको केमिति बंचौथिले। जा भी हो एठे आउरी दादा माने अछंती हमर लक्ष्मण दा तो से प्राय सब बेले तांको सहित जानती दीक्षा प्रोग्राम रे निगम भाई अछंती कका अछंती एमाने सब तांको सहित मिसिकिना ए सत्संग जगत रे बहुत बोली छंती। तेणु मु विशेष किसी कहू नहीं ये उपस्थित समस्त पंचमा जीवन इष्टिपुत समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करते एति मोर वक्तव्य शेष होछि। जय गुरु। प्रधान आचार्य आजिकार सन्धार आज सत्संग विशेष सत्संग जोड़ा कि आम श्रद्धेय पूज्य ऋतु देवता नानंदा थे त्रयमासिक श्राद्ध दिवस उपलक्षे पुत्र नवीन आम से सत्संग प्रदान कर परिवार परिजन तथा से विधेयी आत्मा सदगति निवेदन करें। जहा हो आज से माने अनुभूति कथा ठाकुर को धरवा पूर्व सदैव से नारायण भाई आज मैंने 68 मसीह मु रायरंगपुर आसी से दिन ठार आम तो दीक्षा धर्म जगत जहाँ तो पर कथा कि कर्म जगत में आम गोटे जगह बसुलू उठूलु गोटे खटर शोलु ये जीवन आम जा प्रत्येक सब समय आम विभिन्न विषय आलोचना करूँ केमती कौन कले भल हम सब कथा सी गोटे इच्छा मान ट्यूशन पढ़ाऊे मुझे पढ़ाऊली तेणु आम मान भितर से शिक्षागत शिक्षकता आम तापर आम सब निज निज कर्म कलु चाकरी कलु से फरेस्ट डिपार्टमेंट चाकरी कले मुझे विभिन्न से समवाय माध्यम चाकरी कली तथापि आम भितर से स्नेह श्रद्धा था आम सब परस्पर भितर आम मैंने जड़ित थिलु दुख सुखे जहाँ धर्म जगत आसी आम मैंने मो पूर्व दीक्षा नहीं 68 दीक्षा नेली कि पूर्व
ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଉଠି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ଆମେ ବସୁଥିଲୁ ଉଠୁଥିଲୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସେ ଯେତେ ନଗରାଧି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ ପ୍ରଚାରିତ ବହି ସତନାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଠେଇ କରି ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ପୁରୁଣା ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ନାହାନ୍ତି ଇଏରେ, ସେ ଆଜି ସଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ସେ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ, ସେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବୁଝିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ। ସେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମନୋଭାବଟା ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ରାତି ଝରାଟି ପିରିଙ୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇ ରାତି 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ କହନ୍ତି ତୁ ଚଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ, ଆସୁ ଫେରୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ଅତିବାହିତ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଧରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ତ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଠାକୁର ସେ କାହିଁ କଲେ ভাবছো বসে চলবে কিসে ভাববা তুমি কে, ভাবছেন যিনি ভাববেন তিনি ভাব তুমি তাকে। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ତ ସବୁ କଥା ଯେଉଁଟା ଗୀତାରେ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରି ପରାଉ ଛାଏ ମୁଇଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ଏବେ ଠାକୁରଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଗିଥିଲେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆମର ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଦେବତାମାନେ କହିବେ ବହୁତ କଥା। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମନେ ହୁଏ ଆମ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ଆମେ ଶୋଉଥିଲୁ ବସୁଥିଲୁ, ଏଇଭଳି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାଇଛି। ଯାହା ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ବିଧେୟୀ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ମାନେ ଶାନ୍ତି ହଉ, ସଦ୍ଗତି ପାଉ, ଆମ ମାନଙ୍କ ସେ ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଆମ ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। परम प्रेममय श्री ठाकुर मत परम राधा जगत श्री लक्ष्मण शिवाचार्य श्री बरदा आदि प्रसाद श्री आचार्य उपस्थित वरण्य सप्रतिनिधि गौरव भाई, कर्मी भाई वृंद, स्नेहमयी मातृमंडली, प्राण भाई मैंने छोट छोट पिला समस्त आंतरिक जय। आज आम समस्ते जानिले जे आज मोर नवीन भाई बापा श्राद्ध उत्सव उपलक्षे आज सत्संग प्रदान कर वास्तव भाव से नारायण भाई आज आम मान पाखे नहांती सत, किंतु प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक कथा प्रत्येक वार्ता आम पाखे एभली एक रूपरेख आनी बहुत समय बहुत कथा आलोचना समय विगत आत्मार आलोचना हुए एवं प्रत्येक मुहूर्त जमी कथार अच्छी फेम कम्स आफ्टर डेथ। तेणु मनीष थिला बेले तांकर गुण गारिमा आमे करि पारुना, से तांकर चली जिबा परे आमे तांकर गुण कीर्तन करथाउ। वास्तविक भाव में नारायण भाई थिले जड़े नीरव पुरुष। से सबु समय विशेष भाव में नीरवता अवलंबन करती प्रति प्रत्येक सहित प्रेम प्रीति भल पाइबा भितर से समस्त को जड़े धरी था। सेतबे आमर ऋतिक बरालदा था, निर्मलदा, मृत्युंजय भाई, ओझा भाई, साहु भाई, एमती अनेक पुराणा लोक मैंने नहांती सत, किए अच्छा किए इहलीला संभरण करछंती, सुदामनाथ शर्मा, दीनबंधु शतपथी, ये बहुत कर्मी भाई कथा मन आसे। से मध्यरु अन्यतम नारायण भाई एवं सब दुई जन लोक आम ठेली ठेली बसईकि नौ था, सी बरालदा और नारायण भाई से साइकेल जानते ना ये कली जुगे। तो से साइकेल बसे बसे नौ एवं
ସାଇକେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆମେ ବୋହି ବୋହି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେ ବାସ୍ତବିକ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆପ୍ରାଣତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏମିତିକି ବହୁ ସ୍ଥାନ ଦୀର୍ଘ 5-6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାତିରେ ଫେର ଚାଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ତ ପେଟ୍ରୋଲ ମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଧରିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କେଉଁଠି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କେଉଁଠି ରାତିରେ ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତା ଯେଉଁ ସକାଳେ ବସ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ନିଶା ସବୁ କର୍ମୀ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନାରାୟଣ ଭାଇ, ଓଝା ଭାଇ, ବାପା ଆଉ ଆମର ବରାଦା ଆଉ ନିର୍ମଳଦା, ଏମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଥିଲା NSA ମାର୍କେଟରେ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସେ ରବି ଭାଇ ସେ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ଆସିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଯାଇପାରିବେ ସେଇଠି ବସିବେ, ସେଇଠି ଯେ ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏସବୁ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟେ ଯେ ମଜା କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବଟା ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ କର୍ମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗତୁରା ଜୟଗୁରୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ ଆମ କହିବା ଆଗରୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଯେ କାହା ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେସବୁ ଯୋଜନା କରାହେଉଥିଲା। ଆଜି ଆ ଘରେ ଯିବା, କାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, କେଉଁଠି ଯେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା, କେଉଁଠି ସରବତ ଖାଇବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇବେ, ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ଖାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯେଉଁ ଯେ ଭାବ ବିନିମୟ, ଏସବୁ କଥା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ DP ୱାର୍କ ଆମେ ଏବେ କରୁଛେ, ସେ DP ୱାର୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ DP ୱାର୍କ ନାମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା। କେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ କ'ଣ ବାହାଘରେ ହାନି ଲାଭ ହେଉଛି, ଏ କଥା ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ସେ ଗତି କରୁଛି। ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛେ, ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସହାୟତା କରିଛେ, ତା ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେଇଛେ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆମେ କେତେଟା ଯୋଗଦାନ କରିଛେ, ଏ କଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବିଶେଷ ଭାବରେ DP ୱାର୍କ ଉପରେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ପଚାରିଦେବା, ସେ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିରୁତ୍ତର, ତାର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। କାହିଁକି ଆମେ ତ ଯାଇନାହୁଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ ସେ ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୋଲ ଭାଇ, ଆମର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଥିଲେ ଆମର ଯୁଗଳ ଭାଇ, ଆମର ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ହାରମୋନିୟମ ବଜାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାର ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି। ଏଭଳି ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛେ, ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଠେଇବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଆବେଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଳେ କ'ଣ କହିବେ କି କିଏ, କାଳେ କ'ଣ ଭାବିବେ କି କ'ଣ, ଆମେ ଫେର ଆହୁରି ଆସୁଛେ ଇଏ କରୁଛେ। ନା, ପରମ ପିତା ସବୁବେଳେ ହାତ ଧରିକି ଚଲେଇବାର କାଇଦା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ। ଆଜି ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହୁଏତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଆକୁତି ରହୁଛି ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର, ସେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ସେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ DP ୱାର୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାଯାଉଛି ଆରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତାର ଭାବ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ଦରଦ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛି ସିଏ।
ତେଣୁ ଆମେ ତା ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି କହୁନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ବିଷୟରେ ଆଉ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କର ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଗତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଯେ ସହଯୋଗ ଏବଂ କାମନା ସେ ଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ରୀତି ଅଦୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କିଛି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦିନର ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେ କର୍ମ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ମନ ଦେଇ ପଡ଼ୁଛି। ईश्वर पुरुषो वसुमा ब्रह्मस्तंभ परम ब्रह्म और परम दयाल श्री ठाकुर को सीता मोहन कोटि प्रणाम। परम परम पूज्यपाद शिशु वर्धन को सीतानंद कोटि प्रणाम। शिशु आचार्य देव को सीतानंद कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार प्रतिगत को सीतानंद कोटि प्रणाम। दिवंगत पूज्य बड़ भाई को मोर प्रणाम। उपस्थित वरेण्य कर्मी मंडली, इष्ट गुरुभार, स्वामी मातृ मंडली, सुधी सज्जन ठाकुर भक्त मंडली, सिन्हार ब्राह्मण समस्त द्वारा जय। हमने समस्ते अवगत हेले आज ये जो पवित्र सत्संग सदा नवीन कुमार परिवार प्रदान कर पूज्य बड़ भाई सरस्वती रीति तृतीय वार्षिक साध दिवस अवसर दिवस काल दिन बेले प्रति श्रद्धार सह भक्तिर सह पिंडदान करा जेहेतु आम मैंने सत्संग करवा ठाकुर गोटे भल पाओ वास्तव प्रति श्रद्धांजलि उद्देश्य रे ये सत्संग प्रदान करा विषय भाई माने तो जेहेतु आम मैंने समय रे बंधा 1.5 घंटा भर सत्संग सर से अति संक्षिप्त पदे पदे कहते मोर जीवन कथा मुझे परिवार कथा मु कहि ताहले ये दिन राति कटिजीव सरब ना। अनेक कथा अच्छी से सत्संग जगतर कथा हो माँ बा मोर जीवन रे एपर्यंत ये अवस्था को आसबार कथा हो एमती अनेक कथा रही अनेक अनेक कथा रही यार भितर अनेक गुरु भाई माने जानी आमर पूज्य लक्ष्मण भाई निगम भाई मैंने जानी मुझे आज ये अवस्था को आसी पारी दयार करुणार छोट बेलू पाखे रही पाठ पढ़ा पाठ पढ़ा समस्त सरवा पर कर्ममय जीवन आरंभ करवा पाठ पढ़ा सरवा पर्यंत ग्रेजुएशन पर्यंत पाखे रही पाठ पढ़ी मत पाठ पढ़ी तत्पर सत्संग जगत को आसबार प्रचेषा थिला केवल मो पाई नुहे आम परिवार जिते समस्त आज सत्संग होती सी होती आमर पथद्रष्टा सी थे मुख्य तांकरी पई आम माने आज परम पिता को जानी पारिछु चिन्हि पारिछु जीवन में ग्रहण करी चलिबार सुयोग लाभ करिछु। मु अनुभव करिछि बहुत कथा तो अच्छी कही हब नहीं प्रकृत में मत से बहुत भल पाते एवं मो प्रति विश्वास बहुत था सत्संग जगत रे काम
କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ମୁଁ କିଛି କରୁଥିଲି, ନିଗମ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ବୋଧେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିଛୁ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଲୀଳାଧର ସମା ହୋଇଥିଲେ, ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନେକ ସମୟ ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ପରେ ଲୀଳାଧର ଭାଇ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଟ୍ୟୁସନ ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାମ କରିବ କୋଉଠି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପଦେ କଥା ସେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ এই ଟ୍ୟୁସନ ଛାଡ଼ିଲି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାମରେ ଲାଗିଲି। ଯେଉଁ କଥା ନିଗମ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ବା ବରାଳ ଦା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଲା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସେ କହିଲେ ଥରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଇକେଲ ଆମର କିଣା ହେବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ା ଶିଖିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ କଲେଜ ତ ଆମର ପୁରୁଣା ଘାଟି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ମୋ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ କିଣା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଟା ଏବେ ଅଛି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ା, ସେଇଠି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଜଣକୁ ସେ କହିଥାନ୍ତି, ସେ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେବେ, ସାଇକେଲ ଚଢ଼ା ଶିଖେଇଦେବେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିପୁଡ଼ା ହେଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ କହିଲେ ନା ସାଇକେଲ ଚଢ଼ାବି ମୁଁ ଶିଖିବି ନାହିଁ। ସିଏ ଚାଲି ଚାଲିକରି ଯେତେ ବାଟ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ ସେମିତି ଲୋକ ନଥିବେ ଆଉ ଚାଲିବା ବାଲା ଲୋକ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ନିଗମ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ମୁଁ କହିବି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ବରାଳ ଦାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟରଙ୍ଗପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ସହପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରେ ପରେ ତ ସହପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଆମର ପରିଡ଼ାଦା, ଯେଉଁ ସୁଦାମନାଥ ଶର୍ମା ଦା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଶତପଥୀ ଦାଦା ଏବଂ ଆମର ନିଗମ ଭାଇଙ୍କର ବାପା ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ। ତ ମୁଁ ବସି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ଲାବନ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଚାରି ଚକିଆ ଦରକାର। ଆମମାନେ ଗୋରୁମଇସାଣୀ, ବାଦାମ ପାହାଡ଼, ଝରାଡି, ତିରିଙ୍ଗ, ଏ ଚାରିଆଡ଼େ ସାଇକେଲରେ ଯାଇଛୁ। ଆମର କଲେଜ ସରିଯିବ, ନିଗମ ଭାଇ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଅଫିସ ସବୁ ସରିଯିବ, ବାହାରିଲୁ ସାଇକେଲରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ କରି ନେଉଥିଲୁ। ପୂଜ୍ୟ ବରାଳ ଦା ସାଇକେଲର ରେଲିଂରେ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତି, ଉଠାଣି ଆସିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ସିଏ ସେଇଠି ବସିତେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଠେଲି ଠେଲି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେଠି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କିଛି ନଥିଲା। ଏ ତ କାହାଣୀ କହିଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେ କଥା ବି ନିଗମ ଭାଇ ଆଉ କହିପାରିଲେ ସମୟ କାହିଁ। ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିଥିବୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଘ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କୋଉଠୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ରୋଷେଇବା ସେଠି ରୋଷେଇଆ ଡାକର ଏତେ କଥା ବି ନଥିଲା, ଆମେ ନିଜେ କରୁଥିଲୁ। ସବୁ ସରିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲୁ, ସରିଗଲା ଖାଇଲୁ। ବାସନ ଧୋଇବା ସେଟା ବି ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ତଥାପି ବିଶେଷ କରି ନିର୍ମଳ ଦା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଦା, ସିଏ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ ହିଁ ଯେମିତି ହେଲେ, ଏମିତି କଥା କହିବେ ଯେ ବାଧିଯିବ। ତଥାପି ଆମମାନେ ସେ କଥାକୁ ନ ଧରିକି ଫେର ଲାଗିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଥିଲା ବୋଲି ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ, ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ଲାବନ ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲା।
परस्पर भितर भल पाइबा थिला आमे से जो कथा कहउतले डीपी वार कथा प्रत्येक दिन आमे किसी जन पिला थिलु अंधारू जीवु काहे गोटे टार्गेट कराई तो ब्राह्म मुहूर्त रे जाई करी ता प्रार्थना आगु ताकर जाई पहुंची से उठी न तो ठक ठक होय बोलु तो ए डीपी वार किसी तरह न थिला आ गोटे झोक थिला से तबे गोटे आमे किछि बुझी न थुल से विषय रे आमे केवल बुझी थुल ठाकुर कथा सत्संग कथा इत्यादि इत्यादि कथा जहा जानी थुल एवं आमर आगे जो मैंने थे जो मान कथा मु कहली तांको सहित आम केतेबेले जुक्ति तर्क तुलनीय हो नथुलो से गोटे ग्रुप अलग ग्रुप थिला तो जहाँ भी हो किंतु वर्तमान समय रे आपण माने समस्त अनुभव करथुले ए सत्संग जगत रायरंगपुर रे विशेष करी सेही प्रकार प्रेम प्रीति भालोबासा नाही तार कारणरा वर्तमान प्रेमटा होची स्वार्थपर प्रेम मु कहारी को प्रेम करछि भल पाउछि भल कणिया कथा कहउछि माने मु सेटा मुखरे कहउछि भितरे किंतु आउ गोटे भाव अछि जहा द्वारा ए सत्संग जगत रे वर्तमान विशेष कर रायरंगपुर अंचल रे ए सत्संग रो टिके मु कहिबी ठीक दाग पड़ी गई तेणु मोर कह एत सब कथा कहली माने आम मानकर कथा कहली माने आपण मन समस्त निवेदन करिवि कहारी कथा बुझीबार ने देखिबार ने आम ठाकुर को ग्रहण करछे माने तांकु धरी करी केमती आगेइबा आमे आमर कर्म करिबा गुरुजन जो माने अछंती कर्मी जो माने अछंती बिना द्विधारे बिना युक्ति तर्क ताकर कथा टिक सुनिबा पई पड़े तार कारण हला से माने होचंती परम पितांकर रिप्रेजेंटेटिव आम माने ठाकुर को जानि न आमे ओ ठाकुर को जानि देखि न माने पूज्यपाद बड़दान को माने देखि तांका पाखरु मु पंजाबी नै छी तांका पाखरु मु दंड प्राप्त होई निगम भाई दिते पाई लक्षण नै बोले हम माने बड़दान को देखि तबे आम माने देखिदुरु कहा को ना सेई जो केते जन को नाम कहली जो आज जो माने नहांते सेई मान को देखते ताकर पछरे दौड़ी 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 जाहो किछि ज्ञान अर्जन करिथिलु किछि धर्मर कथा जे उपलब्धि करिथिलु अनुभव करिथिलु बोली आज हम माने एई जगह रे पहुंची पाछु तो समस्त निवेदन करिवि आमाने परम पितांकर शेष करुणारू दयारू तांकर सदीक्षारे दीक्षित होइसे जीवन को आगे नवा पई हेले आमान को अन्य कथा चिंता न करी केवल तांकरी कथा चिंता करी गोटे पूज्य बड़ भाई गोटे कथा मु कहिबि टिके सेही कथा कहिबि और गोटे कीर्तन मु गाइबि से कीर्तन प्रेमी थिले सेही कथाटा मु कहिया पई टिके चाहे बहुत कीर्तन प्रेमी थे अनेक समय से कीर्तन भी गाते पुराना भाई मान देखिथे जानिथे एवं विशेष करी ताकर कीर्तन गाइबा समय आसले से गांधी गुटे कीर्तन गुरु नाम निये भाषा न करी जे दिन डूबे जाबे तेणु मो मन को से आसिला आज परी पवित्र दिन रे तांकर सेही मोहनीय आत्मा पई श्रद्धांजलि हबो वास्तव श्रद्धांजलि हबो जदि मु पदे से कीर्तन टा होय तो गाए ताहले तांकर से आत्मा चिर शांति लाभ करिवो हां आ गोटे कथा मु कहिया पई चाहे जेहेतु से महान आत्मा थिला आपण माने देखुते अनेक लोक रोगसज्जार पड़ी करी ठाकुर जो कथा कहिले हकी मरिबा अपेक्षा चाली मरिबा भलो तांकर जो देहांत होता अनेक जानी बोधे से बिछना रे शुई थे हठात कहले मुझे लैट्रिन जीवी बोले चली करी गले घर भीतर लैट्रिन गले आसिले शुइले सरीगले प्राण चलीगला माने से कष्ट पाई नाहंती मु अनेक समय से चिंता करे तांकर जीवन रे से निश्चित भाव रे किछि सत्कर्म करितले जहा फल तांकर देहांत होते हला मरिबा तो समस्त मरिबा किंतु केते दुख कष्ट पाई के लोक मरिबा आगु वर्ष वर्ष धरिक बिछଣା पड़ी रहउछंती किंतु से चाली चाली करी गले आसिले शुइले प्राण जाई चली गला तो जाओ आज पर पवित्र दिन है तांकर जो सत्संग जगत रे पारिवारिक जीवन रे जो अमूल्य अवदान रही आम मान ताकू जीवन रे पाथेय को चलवा दरकार ठाकुर को ठीक ठीक भाव तांकर विधान मानि चलिले आम निश्चित भाव में सुख शांति आनंद लाभ करवा तेणु कीर्तन पर सत्संग समाप्त करवा
সেদিন ডুবে যাবে রে, সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা পারা ডুবে যাবে রে। গুরু নাম নিয়ে ভাষণ করি, সেদিন ডুবে যাবে রে, সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ডুবে যাবে রে। গুরু নাম
पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य पितृम् वन्दे आर्यपितरम् वंदे मातृवर्गान् वन्दे मातृवर्गम् वंदे हम कृष्टि दैवतम् वन्दे अंकुष्टिदेवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु। जय गुरु।